Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। ছাত্র বিক্ষোভের জেরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ছাত্র যুবরা আপাতত আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও আন্দোলনকারীদের ওপর দিল্লি পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসে শেল ছোড়া, পেলেট গান ব্যবহার করা নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ। এই আবহেই তীব্র বাকযুদ্ধ, হই হট্টগোল, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণের মধ্যে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল প্রশ্নপত্র রুখতে মোদী সরকারের আনা বিল। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। বুধবার লোকসভায় বিলের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধী। দিল্লি পুলিশ তারই অধীনস্থ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অন্তর্গত। I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking, shaking. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. हम ऐसे कह दे कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया, और आप माफी मांगेगा तब हम सोचा जाएगा। He ordered the students of India to be shot. जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about, they have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. রাজনীতি হলো, হই হট্টগোল, চেঁচামেচির দোষারোপ হলো, শেষ অবধি পাশ হলো বিল। এবার লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার প্রশ্ন, আর দেশের কোনো প্রান্তে কোনো প্রশ্ন ফাঁস হবে না তো? এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।